Imo na imo. Dili man ila dia. Guys, nagpa-testing taga-agas guys sa Bulaw area guys. Dili section ni guys. Bomba. Ano yung di ko bomba ko. Tinaw kayong tubig guys oh. Bago po ninauman guys, so karon lagi ninauman na set up. Sa kristal oh. Gikoy. Gi bomba ah. Adlok ko basig ma. Di na mo na, di na mong sana. Di mo sa kusgon mo bomba, di na mong sana. Mga kuan, hindi lang palayo ni pa.